بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میسج ٹی وی آپ کے لیے شو لے کے آیا ہے جواد وسیم کے مہمان. اور میزبان کون ہے؟ خود جواد وسیم. اور جناب خیریت ہے؟ سنا آپ بہت پسند کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کو. ناظرین ایک دفعہ ایک شکاری نے ایک چھوٹی سی چڑیا پکڑی، رنگ برنگی چھوٹی سی. چڑیا نے کہا شکاری مجھے چھوڑ دو. اس نے کہا کیوں؟ میں تمہیں کھاؤں گا. چڑیا نے کہا تم نے زندگی میں منو ٹنو گوشت کھایا، میرا اتنا سا گوشت کھا کے کیا کرو گے؟ شکاری نے کہا میں تمہیں بیچوں گا. کہا ہے زندگی میں کروڑوں روپے کمائے تم نے، میرے 100-200 کما کے کیا لوگے؟ مجھے چھوڑ دو. اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی. ایک تمہارے ہاتھ پہ بیٹھ کر، ایک دیوار پہ بیٹھ کر، اور ایک درخت پہ بیٹھ کر. اور وہ نصیحتیں اتنی قیمتی ہوں گی کہ تمہاری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی، کروڑوں کے فائدے ہوں گے. شکاری نے چھوڑ دیا. چڑیا حسب وعدہ اس کے ہاتھ پہ بیٹھی اور پہلی نصیحت کی کہ ناقابل اعتبار، ناقابل یقین کسی بھی حیثیت کا آدمی کا ماننا نہیں. ہاتھ سے اڑی، دیوار پہ بیٹھی. دوسری نصیحت کی کہ تمہارا کتنا ہی نقصان ہو جائے پچھتانا نہیں، بس صبر کرنا اور خاموشی سے وقت گزار دینا. چڑیا نے کہا مثال کے طور پر اگر تم مجھے ذبح کرتے تو میرے پوٹے میں ایک ہیرا تھا جو کروڑوں روپے کا تھا. اگر تم وہ حاصل کر لیتے تو تمہاری نسلیں بیٹھ کر کھاتے. اب تو جناب شکاری نے چیخنا اور چلانا اور رونا شروع کر دیا. اپنے آپ کو ایسا مارا کہ کپڑے پھاڑ دیے، زخمی ہو گیا. خیر شکاری نے کہا چڑیا وہ تیسری نصیحت تو بتاؤ. چڑیا نے کہا پہلی تم نے 2 نصیحتوں پر عمل کیا ہے، اور پھر سے اڑ گئی. اب آپ بتائیے کہ کیا اس نے تیسری نصیحت کی؟ جی جناب کی. وہ یہ تھی کہ جو بات سنو پھر اس پر عمل بھی کرو. تو جناب یہ تو تھی آج کی بات. اب میں آپ کو اپنے مہمان سے ملانے جا رہا ہوں جو بڑے ننھے مننے سے مگر کام کے پہلوان اور کام کے دھنی، دین سے بھی رغبت اور پیار اور محبت، جتنا بھی وقت گزارا بہترین گزارا. تو میری مراد ہے جناب جاوید کوڈو صاحب. السلام علیکم جناب. آپ کو تو جھک کے ملنا پڑتا ہے نا جی. جی وعلیکم. یہ لیجیے جناب. تو یہ آپ پہلے بھی کر سکتے تھے، اٹھنا ضروری تھا. نہیں میں نے کہا ہماری ناظرین کو پتا چلنا کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. جی ناظرین کو پتا کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ بات آپ پہلے بھی کر سکتے تھے. یہ پہلے ہو چکی تھی، اب آپ ایسے بحث نہ کریں جناب. اچھا وہ پرانی بات ہو گئی. اچھا سنا ہے کیا حال ہے؟ ابھی 3 پہیوں والی سائیکل پہ بیٹھ کے آئے ہیں یا گاڑی واڑی میں؟ میں اور 3 پہیوں والی سائیکل پہ. ہوش کریں ہوش کریں. 1 پہیے والی پہ آئے؟ سائیکل پہ آئے آپ؟ میں تو گاڑی پہ نہیں آیا. گاڑی پہ؟ پیدل آیا ہوں. یہ تو یہ باہر گاڑی کس کی ہے؟ وہ تو میرا بیٹا لے کے ہے. اچھا یعنی بیٹے کی چیز آپ کی نہیں ہوتی؟ وہ تو لوہے کی ہے، بیٹے کی بھی نہیں ہے. اچھا جاوید صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. آپ اور بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. آپ کا شکریہ کہ جو مجھے بلا لیا، ورنہ اتنی پتلی جگہ اور اتنی خالی جگہ پہ کون بلاتا ہے؟ یعنی آپ میرے سر پہ بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں، آپ کے دماغ پہ بات کر رہا ہوں. میں آپ کی عزت کر رہا ہوں اور جاوید صاحب کر رہا ہوں اور میرے سیدھے سر پہ حملہ کر دیا. مجھے آپ یہ بتائیں، لوگ 4 دیواری رکھتے ہیں، آپ نے 3 دیواری رکھی ہے، یا آپ ایک گدھے باندھ لیے؟ میں نے آپ کو نہیں باندھنا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا. جی میں اس جگہ پہ بنوں گا بھی نہیں. اچھا تھوڑا صبر سے، ابھی تو بڑا وقت ہے ہمارے پاس. آپ کی باتیں سنیں گے. جو آپ نے ڈائریکٹ اٹیک کیا اس کا جواب بھی چلے گا ساتھ ساتھ. جی میں نے تو کوئی اٹیک ہی نہیں کیا. اگر میں اٹیک کرتا تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ بچتے. اچھا جی یعنی آپ اتنی بڑی توپ ہیں. میں توپ نہیں. ہم تو آپ کو بچوں کا پستول سمجھ رہے تھے جو پانی والا ہوتا ہے. میں بچوں کا پستول ہوں؟ میں تو ٹھاٹھا والا لگتا ہوں. میں ٹھاٹھا والا نہیں، میں برم والا ہوں. اچھا جو شادیوں پہ چلتا ہے جسے ہم پنجابی میں سیبے والا بم. وہ تو ماشاءاللہ مجھے چلتا نظر آ رہا ہے، بلکہ چلا ہوا ہی نظر آ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں جاوید صاحب کہ اپنا اس فنی کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا آپ نے؟ کیسے آپ اس فیلڈ میں آئے؟ کیا ہوا؟ حادثہ ہوا؟
हादसा? किस, हाँ पहले ये बताइए कि आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या? थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैं अपने अब्बू का बेटा हूँ और अम्मी का बेटा हूँ, और मेरे 3-4 बहन भाई हैं, और आगे अल्लाह ने मुझे औलाद दी। इस फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। कौन सी फैमिली? अब्बू के तो सारे बच्चे होते हैं। वो कौन सा आदमी जो बादल का बेटा होता है या पहाड़ का बेटा होता है? जब आपको नहीं पता तो आप क्यों पूछ रहे हैं कि किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? अच्छा, मैं एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ और खुद छोटा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो कहाँ तक पढ़े पहले ये बताइए। मैं क्यों बताऊं भाई? आप पूछ लेंगे, आप किसी और को बता देंगे कि ये इतना बड़ा हुआ। मैंने मैट्रिक भी नहीं किया। हाँ, यानी मैट्रिक की किताबें खरीदी, लेकिन उन दिनों में वो दिन थे। नहीं, जब आप मैट्रिक में थे तो लोग आपको मैट्रिक की क्लास में बैठने देते थे या आपको जाकर फिर फर्स्ट और सेकंड में बिठा देते थे और नर्सरी में बिठा देते थे? जी, आप वाला हिसाब मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे फ्रंट पे बिठाते थे। देखें आपका पीछे बैठ के क्या हाल हो गया। अच्छा, इस फील्ड में कैसे है ये तो? फील्ड में अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो पापा अलाउद्दीन साहब, वो तो बहुत बड़े फनकार हैं। हाँ, एक छोटे अलाउद्दीन साहब भी थे। मैंने दोनों के साथ, मुझे शर्फ हासिल है हाथ मिलाने का। अच्छा। और छोटे अलाउद्दीन साहब मुझे लेके आए, और फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे वो भी चले गए, और जमील बिस्मिल साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, हाजी अलबेला साहब। यानी जो भी आपको लाया फिर वो जन्नत सितारा, फिर वो रहा नहीं दुनिया में? जी नहीं, अमानुल्लाह साहब अल्लाह उनको हयाती दे, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि मेरे जैसा तो इस फील्ड में आ ही नहीं सकता था। अमानुल्लाह साहब भी माशाल्लाह 200-300 साल के तो हो गए। आप उनको क्या समझते हैं? नहीं, काफी उम्र है ना उनकी भी। अमानुल्लाह साहब ना होते तो कितने सारे ना होते। अच्छा जी। अमानुल्लाह साहब का इतना बड़ा जिगर है, खुद बातें अपने आप को करवा के। वो भी प्रोग्राम में आ रहे हैं, अगले अच्छा, प्रोग्राम में आ रहे हैं वो भी। उनको बताइएगा मेरा कि जी आपका एक होनहार यहाँ आया था। अच्छा, फील्ड में कैसे है ये तो बताइए, क्या कहानी है? पहले क्या मैंने फोटो स्टेट अभी आपने वो कहानी नहीं बताई कि कहाँ फिर रहे थे, किसको आप मिले, कैसे आपको लेके आया फील्ड में? पहले टीवी में आए, थिएटर में आए, फिल्म में आए, रेडियो में आए, कहाँ आए? मैं अपने दोस्त के साथ गया ड्रामा देखने। वहाँ मैंने देखा कि अमानुल्लाह साहब हंसाए जा रहे हैं। उसमें बहुत बड़े लोग थे, डार साहब और खालिद अब्बास डार साहब, हाँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जमील बिस्मिल साहब, और भी बहुत बड़े बड़े नाम थे और बड़े बड़े लोग थे। लेकिन जो बात अमानुल्लाह साहब की थी वो किसी की नहीं थी। अच्छा। मैं सोच रहा था कि यार इतना बड़ा आर्टिस्ट इतना अकेला ही सबको हंसा रहा है, ये अगर मैं करूँ फिर मेरे दिल में आएगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। एक मिनट, जमील बिस्मिल साहब वही ना जो आपकी शादी पे गवाहान में साइन करने लगे थे? जी। तो उनको धक्का लगा। हाँ, तो फिर 2 घंटे बाद वापस आए। नाज़रीन, इनकी शादी पे माशाल्लाह इतना रश था, इतना पुलिस और लोग ही लोग, और इनको जनाब पिंजरे में बंद कर दिया है। कमरा था वो, उसमें चारों तरफ सलाखें थे ताकि इन तक कोई पहुंच ना सके। और हमारी जो भाभी हैं वो भी माशाल्लाह इतनी सी हैं, उनको अलहदा बंद कर दिया। एक मिनट, इतने नहीं, थोड़ी सी बड़ी करें। इतनी? मैं बड़ी करने को कह रहा हूँ, वो क्या बर्फ है जो छोटी होती थी? नहीं, है तो इतनी सी ना। नहीं, इतनी सी है माशाल्लाह, अपने बच्चों से बड़ी है। नहीं, कितनी आप बताएं कितनी? ये मेरे लिए 3 समझ ले। और जनाब इतना रश और पुलिस और जनाब लाठी चार्ज हो रहा है, और खाना पता नहीं किसी ने खाया कि नहीं खाया। और जैसे जमील बिस्मिल साहब हैं, वो साइन करने लगे तो उनको धक्का लगा। 2 घंटे बाद कहीं से आए कि मैंने साइन करने थे, तब तक बारात उड़ चुकी थी, जा चुकी थी। और अब आगे आप बताएं कि आप फिर कैसे वो सराफों से निकले और किस तरह दुल्हन को लेके घर पहुंचे? मैं तो दुल्हन को लेके घर पहुंचा ही नहीं। अच्छा। हाँ, मुझे रास्ते में ही रह गई? जी, वो किसी गाड़ी में गई, मैं छतों छत किसी गाड़ी में गया। ये छतों से फलांगते हुए? हाँ। उन दिनों आप माशाल्लाह तेज भी बहुत होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं तेज हूँ। मंदिर में क्या तेज होना जी? हाँ, आप होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2 शो किए उस दिन, जिस दिन मेरी शादी थी।
یعنی ایک شادی کا شو اور ایک ڈرامے کا شو؟ ہاں 2 شو ڈرامے کے، تو پھر 3 شو ہو گئے؟ 3 شو ہو ایک گئے شادی کا شو ہاں اور 2 وہ شو. اور وہ میں جب آیا تو آڈینس نے اتنا پیار کیا کہ وہ تالیاں بجاتے جا رہے ہیں. عمر شریف صاحب وہ ذرا کہہ رہے تھے ابے بیٹھ جا. میں نے کہا میں بیٹھ جاتا ہوں لیکن ان کو کون بٹھائے گا. تو وہ پبلک تالیاں بجاتی جا رہی. ان کو پتا تھا کہ آج آپ کی شادی ہوئی؟ ہاں وہ گانا نظر آ رہا تھا ان کو. پھر انہوں نے ایک نے فرمائش کی کہ گانا دکھاؤ مجھے. تو میں نے گانا دکھایا اور پھر انہوں نے مجھے سلامی دی. اس وقت 50 روپے. یعنی کہ پورے ہال میں سے صرف 50 روپے؟ جی نہیں، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ طارق عزیز صاحب کا شو تھا. اچھا ہاں اس میں تو بڑی سلامیاں ہوئی. کتنی؟ پورا ہال آ گیا تھا مجھے سلامی دینے کے لیے. اچھا. اور اس میں سے ایک ایسا بندہ تھا جو وعلیکم السلام ہی کر گیا. اتنے پیسے دے گیا؟ اتنے پیسے لے گیا. یعنی کہ سلامی دینے کی بجائے سلامی لے گیا؟ یعنی میرے ادھر بھی پیسے، پینٹ میں بھی پیسے، کوٹ میں بھی پیسے ہی پیسے. تو وہ بندہ میرے گلے ملا اور گلے مل کے چلا گیا. بلکہ وہ مل گیا؟ ہاں وہ بلکہ میری گلے پڑ گیا. اچھا کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ پھر میں آپ کو واپس اسی سوال پہ لاؤں گا. پہلے بتائیے کہ ہماری بھابھی کے ساتھ صلح رہتی ہے؟ شکر اللہ کا. کبھی انہوں نے آپ کی پٹائی کی ہو کسی بات پر؟ یا یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیگم میری پٹائی کرے؟ کبھی آپ کے کان پکڑائے ہوں یا کبھی کان پکڑا کے اوپر کوئی اینٹ رکھی ہو؟ نہیں جی یہ سب تعریفیں آپ کے نصیب میں ہو. اچھا جی. ہمیں نہ ہو. اللہ آپ کو ان توفیقوں سے مالا مال کرے. میں نے ایک اور بھی بات سنی ہاں کہ شادی والے دن ہماری جو بہن ہے، جب ہماری بھابھی نے آپ کو دیکھا تو ایک دم گھبرا گئیں اور بجائے اندر سے چٹکی لگانے کے باہر سے چٹکی لگا کے بھاگ گئے. ہوا ہوگا، شادی کا موقع تھا. ہو گیا ہوگا، ہنسی مذاق. ہاں. اچھا آپ ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ 3 بچے. اب وہ بھی آپ کی طرح چھوٹے یا بڑے بھی ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ بیٹا اور بیٹی بڑے ہیں. اچھا. او ماشاءاللہ ایک چھوٹا بچہ ہے، سب سے چھوٹا. وہ میری ہائٹ کا ہے لیکن وہ ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا وہ بڑا ہوگا. بڑا ہوگا. اب وہ نارمل لگتا ہے مجھے. ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ جو بچے، میں نے سنا کہ بڑا بچہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ تو مجھے بڑی خوشی کی بات لگتی کہ میرا بیٹا، یعنی میں ڈراموں میں کام کرنے والا اور بچہ جو ہے حافظ قرآن. ماشاءاللہ. شکر اللہ کا کہ یعنی اللہ پاک نے ہمیں اتنے پیار کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ حافظ قرآن ہی دے دیا. ارے ماشاءاللہ. اچھا وہ سوال پہلے کر کے پھر ہم آگے چلیں گے کہ آپ نے پہلے فلم کی، ٹی وی یا تھیٹر؟ فلم. اچھا. فلم کا نام تھا سودے بازی. اچھا. اس میں سلطان رئی صاحب، ننا صاحب، علی اجاز صاحب، انجمن بیگم اور مصطفیٰ قریشی صاحب اور رنگیلا صاحب اور بہت بڑے اور بھی فنکار تھے. سب سے زیادہ پیار آپ کو کس نے کیا؟ سب سے زیادہ پیار سب نے. سب نے؟ ہاں. سلطان رئی صاحب تھوڑا زیادہ پیار کرتے تھے؟ سلطان رئی صاحب بہت پیار کرتے تھے. مطلب جن کو نہیں پتا تھا نا وہ ناک کی وجہ سے مجھے ان کا چوتھا بیٹا سمجھتے تھے. اچھا. ہاں وہ پیار ہی اتنا کرتے تھے کہ لوگوں کو شک ہو رہا تھا کہ یہ ان کا چوتھا بیٹا ہے. اچھا اتنا پیار، اتنا محبت. ہاں لیکن رائی صاحب کی ایک بات مجھے اتنی پسند ہے، ساری باتیں پسند ہیں لیکن وہ بات مجھے بھولتی نہیں. ایک دن میں ان کے ساتھ شوٹنگ کر رہا تھا. کون سی فلم تھی؟ فلم پنجابی تھی کوئی. تو میں شوٹنگ کر رہا تھا تو وہ کسی کو کہہ رہے تھے کہ یار فلاں بندہ نظر نہیں آ رہا. اچھا. تو انہوں نے کہا جی آغا جان وہ تو بیمار ہے. انہوں نے بلایا اس کو کہ یار کیا ہو گیا. اس وقت فائٹر بڑے امیر تھے کیونکہ ہر فلم میں ہوتے تھے. ہاں بے شمار فلمیں بنا کرتے تھے. تو اس بیچارے کو بیماری ایسی لگ گئی کہ پیسے ویسے لگ گئے. اچھا.
तो राय साहब को पता चला, राय साहब ने बुलाया और प्रोड्यूसरों को भी बुलाया। अब उनके मदद करने का क्या तरीका था? हाँ बताइए। उन्होंने बुलाया प्रोड्यूसरों को और उस एक्टर को, और प्रोड्यूसरों को कहा जी इसको 5-5 फिल्मों का एडवांस दे। इसने मुझे चैलेंज किया कि मैं सुल्तान राय से बड़ा एक्टर हूँ, यानी उसकी इज्जत रखी। उसे 5-5 फिल्मों का एडवांस दिलाया, इज्जत नफ्स का भी ख्याल किया। हाँ। और उसकी मदद भी कर। हाँ। ये होता है तरीका मदद का, ताकि दूसरे की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। मदद तो हो लेकिन इज्जत नफ्स का ख्याल, उसकी खुददारी का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला नसीब करे। मोइन अख्तर साहब को पता चला, मैं शादी के बाद उधर गया कराची, तो उन्हें पता चला कि जावेद के पैसे जो है ना प्रोड्यूसर ने नहीं दिए। अच्छा। तो उस वक्त ये मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, वो घुमाऊ उस वक्त तो कबूतर जाया करते थे। आप तो बल्कि कबूतर में बैठ के चले जाते थे। आप तो बैल पे बैठ के भी नहीं जा सकते। चलो मैं तो नहीं जाता, आप तो चले जाते थे ना जी। चिड़िया की दुम पकड़ के जो फुर्र पीछे पीछे जाया करते थे। याद है? आपको बड़ा याद है, आपको दो पढ़ी हो ना तो आपको याद है। हाँ, आपको इतना कुछ याद है। मैं कहता हूँ मोइन साहब से मेरी उन दिनों में बात हुई वो पेजर पे। अच्छा। उनको पता चला कि प्रोड्यूसर ने इसके पैसे मार लिए। तो उन्होंने मदद कैसे की? मुझे कहते जावेद मेरी बिटिया को घर लेके आओ। मैं घर लेके गया, उसे कितने सारे पैसे दिए और साथ में जोड़े वगैरह भी दिए, साथ में कुछ और। तो मुझे कहते खबरदार बे, ये हमारी बहू का है, तूने हाथ भी लगाया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा। और उन्होंने तोड़े भी आप? इनका क्या तोड़? हाँ, ये छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने हाथ है। हाँ। हाथ दिखाइए। मैं आपको हाथ नहीं दिखा। अच्छा तो अच्छा, ये तो होगी बात। अब आप सिर्फ एक बात करें कि आप मदद लेते ही रहे हैं, कभी की भी है किसी की? मुझे इतनी मदद की। अच्छा। अभी एक पिछली सर्दी में। हाँ, आपने सर्कस वालों को हाथी भी लेके दिया? जी नहीं। हाँ। एक माई सर्दी में ऐसे कर रही थी। वो कौन सी माई? सर्दी के मारे ना मुझे तरस आया कि यार ये माई की मदद करनी चाहिए। अच्छा। मैंने माई के पास आके पंखा लगा दिया। अम्मा हाँ, वो और तेज हो गई, वो मर गई। आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। मेरे पास पानी नहीं है वरना मैं। अच्छा, मैं थोड़ा अपने बाल सेट कर लूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी तो आए दिन लड़ाई होती होगी। किससे? ये गंगे बेचने वाले से। माशाल्लाह, यहाँ गंगा ना फेरे, गीली टाकी फेरे। मैंने आपको प्रोग्राम में बुलाया इसलिए कि आप मेरे साथ शुरू हो जाए। बल्कि जो हमारी भाभी हैं, जो हमारी बाजी हैं, उनको कहें आप तवे पे रोटी ऐसे ऐसे ना किया कर, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे किया कर। मुझ पे अटैक कर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारी बाजी को ये भी कहिएगा घी वाली रोटी को जरा जरा हाथ इनके क्लोज कीजिए जरा। कैसे ऐसे यूं यानी मेरे सर। ठीक। अच्छा जवेद साहब, ये बताएं कि आप एकदम से यानी शोहरत की बुलंदियों पर चले गए, तो वो कौन सा ड्रामा था या फिल्म थी? वो तो हमें थोड़ा बताइए। वो ड्रामा था ख्वाहिश। अच्छा। ख्वाहिश ड्रामे में अल्लाह पाक ने मुझ पे भी रहमत की, पहचान दी, मुझे भी, शोएब असगर साहब को भी, इरम हसन को भी और हिना शाहीन को भी। आपका पेड़ किसके साथ था? हिना शाहीन के साथ। क्या क्या कहानी थी? वो एक खूबसूरत लड़की थी जो मतलब मौत के कुएं में काम करती है। अच्छा। तो हमारा मतलब शोएब असगर साहब और मैं और मुजाहिद अब्बास साहब, हमारा वो जो मेलों में नहीं लगता मतलब सर्कस नुमा, सर्कस, दो धड़ का बच्चा देखो, ये देखो, वो देखो, चिड़ियाघर देखो, देखो 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 मुँह सपनी का धड़ औरत का देखो। हाँ। देखो देखो मुँह मछली का धड़, इस तरह का। देखो देखो और तौबा करो। नहीं आपको नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा। आप समझे तो उसकी मेहरबानी। मैं आपको यहाँ से इस प्रोग्राम से उठाकर बाहर ले जाऊंगा, मैं बताऊंगा। यानी बाहर जाके आपके बाल आ जाएंगे? आपको किसी कब्बे के हवाले कर दूंगा। तो कर दे।
वो ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या कर लेगा? मुझे याद है वक्त जब आप छोटे से इतने से होते थे तो आपको हमारी बहन खिलाया करती थी, हमारी अम्मी जान यूं करके और आपको कई दफा चील लेगी, मुझे याद है वो जमाना। आपको तो इतना याद है, माशाल्लाह, बिल्कुल झूठ। उसमें क्या हुआ, क्या स्टोरी थी? उसमें स्टोरी थी कि एक बच्चा गुम हो जाता है, उनका सोहेल असगर साहब का। अच्छा। तो उसके कहानी घूमती है और मुझे एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो बच्चा कौन होता है? वो बच्चा दिखाया नहीं, वो कवि साहब का साहबजादा था, 2 धड़ वाला बच्चा जिसकी कहानी थी। तो आपका क्या किरदार था उसमें? मेरा किरदार था कोडू का। और मैं कोडू? हाँ जहाँ से आपका नाम कोडू मशहूर? जी नहीं, वो मेरे नाम से लिखा गया। उससे पहले मैंने बाऊ असलम, चलते लेते बाऊ ट्रेन, किस्सा कहानी, जो मेरा पहला ड्रामा था, उससे और बच्चों का थिएटर, ये मैं टेलीविजन पे कर चुका था। अच्छा। और टेलीविजन पे मुझे लेके जाने वाले जमील बिस्मिल साहब हैं, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत करे। आमीन। और जो भला किया, उस वक्त जीएम साहब को, टेलीविजन के जीएम साहब को जवाब देना ऐसे ही था जैसे आजकल वजीर आजम को जवाब देना। अच्छा। वो बच्चों के थे, आजकल तो वजीर आजम खुद जवाब देते फिरते हैं। कहीं आप मुझे जवाब ना दीजिएगा, कहीं 5-6 सुन ले मुझसे। अच्छा ये बताइए, फिर उसमें आप एकदम हिट हो गए? जी नहीं, हाँ। उसमें एक ऐसा पॉइंट आया जमील बिस्मिल साहब के ड्रामे में कि जीएम साहब कहने लगे, यार ये डिसेबल बच्चा है, ये स्क्रीन पे जाएगा तो लोगों की मतलब सोच और हमदर्दियां होती हैं, हाँ। फिर लोग अफसोस करते हैं, हाँ। इल फील करते हाँ। हैं। अच्छा। तो जमील साहब कहते, एक काम इस बच्चे को आता है, आप क्या चाहते हैं कि ये भीख मांगे? हो ऐसे इसे काम करना चाहिए। हाँ, तो फिर उन्होंने काम करवाया। तो अल्लाह की रहमत से उस ड्रामे से मेरे लिए टेलीविजन के दरवाजे खुले, और फिर ख्वाहिश ड्रामे में अल्लाह पाक ने करम कर दिया, और फिर आशियाना और आग और समुंदर, पत्थर और सुने आप मुंह से भी आग निकाल लेते हैं? जी। हमें नाज़रीन को जरा मुंह से आग निकाल के दिखाइए। माचिस होगा ना, लाइटर होगा ना, कोयला होगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आग लगेगी। अरे वाह, यानी कमाल है। ये तो पूरी दुनिया में मेरा ख्याल पहला वाक़या होगा कि किसी इंसान के मुंह से आग निकलेगी। दिखाइए जरा। आग निकालिए आग। तो मेरे मुंह से क्या निकला? आग निकला ना। हाँ हाँ, तो ओए थे पांबड़ ना मचवा दे। मुझे आपने आग कहा कि ये आग? तो और कौन सी आग? मैं माफी चाहता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, यानी आप इतने धोखेबाज हैं। मैं धोखेबाज नहीं, धोखेबाज होगा कोई और। यानी मुंह से आग कह के कहते हैं आग मुंह से निकला, कमाल है। हाँ, वैसे अच्छा, थिएटर में आपको कौन लेके आया? थिएटर में भी जमील बिस्मिल साहब और पापा अलाउद्दीन साहब, अमानुल्लाह साहब, पप्पू ज़रीफ साहब, और हमारे एक उस्ताद हैं वो। अच्छा। तो मैंने हाजी अलबेला साहब, थिएटर पे तो आपने बड़ा काम किया। शुक्र अल्लाह का। फिल्म कोई मशहूर फिल्म अपनी बताइए। क्यों, आपने चोरी करनी? ओहो, नाज़रीन जानना चाहते हैं कि फिल्म में काम किया भी है या ऐसे झूठ बोल रहे हैं आप? यानी मैं घरों में काम करने वाला लगता हूँ और मैंने मीडिया में काम किया है, आप मुझे क्या समझते हैं? तो एक फिल्म में मैंने भी आपको देखा था। कौन सी? जिसमें सुल्ताना साहब कहते हैं उठोए सुत्या रोशना, कब्रिस्तान जाके कहते हैं। तो आपको पता है कि वो कब्र में आप थे। हाँ, वो तो कब्र अभी तक खोदी हुई है। अच्छा। वो कब्र को ढक ले, रोशन उठ के। अरे क्या कर अच्छा ये बताइए हाँ कि ये आपका मजहब की तरफ सुना बड़ा रुझान है और नमाज अदा करते हैं, रोजाना तिलावत करते हैं, और ये कैसे तब्दीली आई? घर से आई या बाहर से कहीं से आई? ये मेरे एक उस्ताद हैं, अल्लाह पाक उन्हें हयाती और सेहत दे, और
उनसे मैंने कुरान पाक पढ़ा। घर में या थिएटर पे? थिएटर में। थिएटर पे? हाँ। लोग तो थे ड्रामा देखने जाते हैं, करने जाते हैं, तो अब वो क्या, कैसे? नहीं, वो इतने अच्छे थे, वो मुझे दिन में बुला लेते थे कि ड्रामा होना इतने बजे शुरू, तुम इतने बजे आ जाओ। मैं जाता था, फिर उनका प्यार में मारना और मुझे पढ़ाना और गले लगाना, वो मुझे बड़े आप पसंद है। गले लगते थे या उनके घुटने लगते थे? बुरा नहीं मनाइएगा, बुरा नहीं मनाइएगा। उनके मैं घुटने ही लगता था, इतना घुटने लगा कि घुटना सर से आ गया। अच्छा, फिर वहाँ आपने कुरान पाक पढ़ा? हाँ, और अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, फिर नमाजें शुरू हो गई और फिर देखा देखी वो बहुत सारे फनकारों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और वो बहुत सारे फनकारों ने उनसे कुरान पाक पढ़ा। सुना आपने हज भी किया हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, यानी कोई काम छोड़ा नहीं, चाहे नेकी का काम हो, कोई, यानी आपने किया जरूर है। अल्लाह पाक करवा देते हैं। अच्छा, हज भी किया, नमाजें भी 5 वक्त पढ़ते हैं, कुरान, बच्चे भी हाफिज माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे शादीशुदा हो गए या छोटे हैं, कितने हैं? आपको मैं एक बात बताऊं, किसी को बताना नहीं है, जी जी। मैं दादा बन गया हूँ। अरे, यानी दादा भी इतना, पोता भी इतना? दादा पोता एक ही बेड पे जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। मुझे ये तो याद है जब आपकी शादी हुई थी तो आपके मोहल्ले के सारे छोटे छोटे बच्चों ने अपने माँ बाप से जिद करना शुरू कर दी थी कि अगर उसकी शादी हो सके तो हमारी क्यों नहीं, हमारी भी करें। ये सच है? अच्छा, पोते को पता है कि आप दादाजी हैं, या आपको कोई खिलौना समझता है, या वो समझता है कि मेरे अब्बू ने को मेरे लिए खिलौना लाया, जो बोलने वाला खिलौना है, जैसे बोलने वाली गुड़िया होती है? आपको कभी किसी ने अबू कहा है? ये क्या बात कर रहे हैं, यानी आपको जरा शर्म नहीं आती माशाल्लाह, माशाल्लाह। बात करते हुए? यहाँ पे बोरी बांध ले, कहाँ पे? ये ऊपर करके ना थोड़ा सा, जरा धूप से भी बच जाएंगे। ऐसी बातें नहीं करते। न हंसो अहले साहिल अहले तूफान पर, कभी ऐसा भी होता है किनारे डूब जाते हैं। इतनी गहरी बात कर दी। हाँ। इतने गहरे पानी में जा मरे। अच्छा, कोई ऐसा रोल हो जो आपकी ख्वाहिश हो, कभी तक नहीं किया, या ऐसा कोई काम दुनिया में करना चाहते हो, वो तो बताइए जरा। अल्लाह पाक ने सब काम करवा दिए, यानी शादी करवा दी, अल्लाह ने बाप बना दिया, दादा बना दिया, और क्या चाहिए। नाना भी सोना बनने वाले हैं, अल्लाह पाक की रहमत से। बिटिया की भी शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कोई ख्वाहिश हो वो बताइए। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे हमारे मुल्क में सारे सच बोलने वाले हो जाए और कोई मिलावट करने वाला ना हो। वाह। और कोई एक दूसरे से जलने वाला ना हो। अच्छा, आपकी ख्वाहिश इंशाल्लाह जरूर पूरी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है हम उस वक्त होंगे नहीं। आपका तो मैं कुछ पक्का कह नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह की रहमत से हो सकता है। अल्लाह करे जी, आप जो ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह करे वो अल्लाह पूरी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब आप यहाँ एंकर बन के बैठे हैं, मैंने आपके लिए एक नौकरी ढूंढी है। मेरे लिए? हाँ, वो क्या? हमारे पड़ोसियों ने एक कलाशनकोफ ली है। अच्छा, हाँ, तो मैंने क्या करना है जी? आपको वो 30,000 रुपया तनख्वाह देंगे महीने की। करना क्या है? आप पे वो कलाशनकोफ ट्राई करनी है। अगर बच गए काश मेरे पास गुलेल होती तो मैं अभी आप पे ट्राई करता। तो 30,000 भी तो आपको आना है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, बहुत खूब। ये नौकरी आपको पसंद नहीं। अच्छा, कोई अच्छा सा लतीफ़ा सुनाए क्या? आपको इतने लतीफ़े आपको आते हैं, ज़रा हमारा नाज़रीन हंसना चाहते हैं। लतीफा इससे ज्यादा और क्या होगा कि मैं और आप इकट्ठे हैं। कोई लतीफ़ा सुनाए, ऐसे लतीफ़े ना बने। आपको क्या हो गया? मैं लतीफे सुनाने वाला लगता हूँ, आपको पता नहीं चलता? बात से बात होती है, आप मुझे लतीफे वाला करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लतीफा सुनाऊं? सुनाइए। लतीफा। आप मैं हर मार खाएंगे मुझसे, क्यों? क्योंकि आखिर मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। कोई लतीफ़ा सुनाइए। जैसे एक सरदार साहब साइकिल चला रहे थे और गिर गए, तो शर्मिंदा हुए लोग कहते हैं मैं इसी तरह उतरता हूँ। वो तो सरदार थे,
آپ کے ہیں؟ اچھا آپ بتائیں کوئی لطیفہ سنائیں, کوئی لطیفہ یاد ہے آپ کو؟ لطیفہ نہیں, ایک بات یاد ہے. بتائیے. ایک بندہ اپنے سر کو مار رہا تھا. یعنی یوں اینٹیں مار رہا تھا؟ ہاں. اچھا. اس سے کسی نے پوچھا بھائی کیوں پیٹ رہے ہو اپنے سر کو, کیوں مار رہے ہو؟ وہ کہتا جی شناختی کارڈ بنوانا ہے, شناختی کارڈ کے لیے شناخت ہونا ضروری ہے, شناختی علامت. شناختی علامت ہونا ضروری ہے. تو اس لیے میں اپنا سر پھاڑ کے نشان بنا رہا ہوں. بہت شکریہ جوید صاحب, پروگرام ختم ہونے کا وقت آ گیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو وقت شروع ہوتا ہے ختم بھی ہوتا ہے. جب بھی کوئی چیز شروع ہوتی ہے خاتمے کی طرف جاتی ہے. تو آخر میں ہم اپنے ناظرین کو ایک دعا سکھلاتے ہیں, آپ بھی سیکھیں ہم بھی سیکھیں. نہ ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. کیا مفہوم ہے؟ کہ اے اللہ جو نعمت عطا فرما پھر اس سے محروم نہ فرمانا. آنکھوں کی نعمت, بچوں کی نعمت, کاروبار کی نعمت, جو بھی نعمت ہے یا اللہ جب عطا فرما دے تو پھر واپس نہ لینا. اچھا جناب جاوید صاحب, آخر میں ہمارا میسج ٹی وی آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ کوئی ہمیں میسج دیجئے ہمارے ناظرین کے لیے, ہمارے میسج ٹی وی کے لیے, ہماری بہت خواہش ہے, پلیز. اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کیا جائے, کیونکہ سب سے بڑا میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک مجھے بھی عطا کرے اور سب کو, اور اللہ پاک آپ کو جزا دے جنہوں نے مجھے یہاں بلایا. اور یہ میسج ٹی وی والوں کا شکریہ اور ناظرین کا شکریہ اور سب کا شکریہ. اللہ پاک انہیں اور مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. جناب ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میسج ٹی وی آپ کے لیے اچھے اچھے پروگرام کرتا رہتا ہے. ہم سوچتے رہتے ہیں کہ آپ کو کیسے انٹرٹین کیا جائے کہ جس میں کوئی خدا نہ کرے کوئی غلط بات بھی نہ ہو, کوئی ولگیرٹی نہ ہو, کوئی obscenity نہ ہو, اور سارے ہم بہن بھائی سب مل کے اس کو دیکھیں. یہ ہماری کاوش آپ کو کیسی لگی اس پر ہمیں کومنٹس بھی کیجئے, ہمیں ایڈوائز کیجئے. ہم آپ کی نصیحت کے محتاج ہیں. میسج ٹی وی کی طرف سے اور میری طرف سے اللہ حافظ.